ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ବିଦାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାଙ୍କଠୁ ଏ ସମୟ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହେଲେ କିଏ ସମୟ ସଚିବତା ହୋଇଲେ ପ୍ରବେଶ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଜଣାଇଲେ ସକଳ ବୃତ୍ତାନ୍ତ हेमंत वचन शुणी सचे ठाकुराणी आकुल कंठे डाकंती गौर गुण मणि माँ जी कांदी कांदी डाकुछंती निमाई को 13 मास गर्भजातना पर प्रभु जेतेबेले जन्म नेथिले ओ माँ छाड़ी देबो तू जा सन्यासी हे जा 24 वर्ष वयस रे पुणी माँ मना करूछंती केमिति केते मो